बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब गोली दे दें, इन्हेलर ना दें। जैसे इन्हेलर कोई पता नहीं कौन सी ऐसी खतरे की बात है। देखा डॉक्टर साहब, इन्हेलर छोड़ा तो मसला वापस आ गया। मेरे अल्फाज में सुने तो खुद से डॉक्टर बन जाना। अगर किसी को शुगर हो और वो दवा लेता हो तो हम ये नहीं कहते कि उसे दवा की आदत पड़ गई है। हम कहते हैं कि उसके जिस्म को इलाज की ज़रूरत है। उसका फ़ायदा ये है कि दवा सीधी उस जगह पहुंचती है जहां उसकी ज़रूरत है। असल ख़तरा इन्हेलर नहीं, याद रखें। असल ख़तरा इलाज से डर कर बीमारी को इग्नोर करना है कि इन्हेलर की आदत पड़ जाती है। ये बात दुरुस्त नहीं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। आदत या नशा उन चीज़ों का होता है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाए, जैसे सिगरेट या नशा आवर अशिया। इन्हेलर तो इन चीज़ों में शामिल नहीं। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। आज हम सीने, सांस और फेफड़ों से मुतालिक एक बहुत आम मसले पर बात करेंगे जिसका नाम है एज़मा, जिसको लोग अस्थमा कहते हैं, यानी कि उर्दू में दमा। ख़ास तौर पर आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्हेलर से डरते हैं या ये समझते हैं कि इन्हेलर इस्तेमाल करने से आदत पड़ जाती है। अक्सर मरीज़ क्लिनिक में आकर कहते हैं, डॉक्टर साहब दवा दे दें, गोली दे दें, शरबत दे दें, लेकिन इन्हेलर ना दें। कुछ वालिदैन कहते हैं, बच्चे को इन्हेलर शुरू कर दिया तो क्या ये सारी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। और कुछ बुजुर्ग मरीज़ कहते हैं, डॉक्टर साहब इन्हेलर तो आखिरी दर्जे के मरीज़ों को दिया जाता है, मुझे अब इसकी क्या ज़रूरत। तो आज की वीडियो का सबसे अहम पैगाम यही है कि इन्हेलर की आदत नहीं पड़ती। इन्हेलर नशा नहीं, इन्हेलर इलाज है। जैसे शुगर के मरीज़ को भी दवा की ज़रूरत होती है और वो उसको मुस्तकिल लेनी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ को बाकायदा इलाज की ज़रूरत होती है, वैसे ही एज़मा के मरीज़ को भी सही इलाज की ज़रूरत होती है। और बहुत से मरीज़ों में इन्हेलर इस इलाज का एक अहम हिस्सा होता है। सबसे पहले आसान ज़बान में समझ लें कि एज़मा होता क्या है। हमारे फेफड़ों के अंदर सांस की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। इन नालियों के ज़रिए हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। एज़मा में ये नालियाँ ज़्यादा हसास हो जाती हैं। कभी धूल मिट्टी, धुआं, ठंडी हवा या ठंड का होना, ज़्यादा खुशबू का होना, एलर्जी या कोई वायरल इन्फेक्शन, मौसम का तब्दील होना, वर्जिश या किसी ख़ास चीज़ से ये नालियाँ तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जब ये नालियाँ तंग होती हैं तो मरीज़ को सांस लेने में परेशानी होती है। इसकी आम अलामात ये हो सकती हैं, जैसे कि सांस फूलना, सीने में जकड़न महसूस होना, बार बार खांसी का आना, रात को या सुबह के वक्त खांसी का बढ़ जाना, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस का फूल जाना, मरीज़ का हाँफने लगना, सर्दी, धुआं या गर्दो गुबार से तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। बास मरीजों को हर वक्त तकलीफ नहीं होती, कभी वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और कभी अचानक उनका सांस फूलने लगता है। इसी वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मसला मामूली है, लेकिन हकीकत में एज़मा को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़ी गलत फहमी की जानिब कि इन्हेलर की आदत पड़ जाती है। ये बात दुरुस्त नहीं, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। इन्हेलर की आदत नहीं पड़ती। आदत या नशा उन चीज़ों का होता है जो जिस्म को नुकसान पहुँचाए और जिनके बगैर इंसान बेचैन हो जाए, जैसे सिगरेट या नशा आवर अशिया। इन्हेलर तो इन चीज़ों में शामिल नहीं। इन्हेलर एक दवा पहुंचाने का जरिया है और बस। इसके ज़रिए दवा बराह रास्त फेफड़ों तक पहुंचती है जहां असल मसला मौजूद होता है। एक मिसाल से समझें कि अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए और वो ऐनक इस्तेमाल करे तो हम ये नहीं कहते कि उसे ऐनक की आदत पड़ गई है। हम कहते हैं कि उसकी नज़र को ऐनक की ज़रूरत है। अगर किसी को शुगर हो और वो दवा लेता हो तो हम ये नहीं कहते कि उसे दवा की आदत पड़ गई है। हम कहते हैं कि उसके जिस्म को इलाज की ज़रूरत है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को एज़मा है और डॉक्टर ने उसे इन्हेलर तजवीज़ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे उसकी आदत पड़ गई है। इसका मतलब ये है कि उसके फेफड़ों को सही इलाज की ज़रूरत थी जो डॉक्टर ने इन्हेलर के ज़रिए पूरी कर दी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब गोली दे दें, इन्हेलर ना दें। जैसे इन्हेलर कोई पता नहीं कौन सी ऐसी खतरे की बात है। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि गोली या शरबत पहले मैदे में जाता है, फिर खून में शामिल होता है, फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ फेफड़ों तक पहुँचता है। लेकिन इन्हेलर की दवा बराह रास्त सांस के ज़रिए फेफड़ों तक पहुँचती है, बल्कि वहाँ तक पहुँचती है जहाँ उसको जाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि दवा सीधी उस जगह पहुँचती है जहाँ उसकी ज़रूरत है। इसलिए उमूमन दवा की मकदार कम होती है और असर निस्बतन जल्दी होता है और जिस्म के बाकी हिस्सों पर गैर ज़रूरी असरात कम भी हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में एज़मा के इलाज में इन्हेलर को बहुत अहम माना जाता है। अब एक और अहम बात समझें कि हर इन्हेलर एक जैसा नहीं होता। कुछ इन्हेलर्स ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पर आराम के लिए दिए जाते हैं। जब अचानक सांस फूले
سینے میں جکڑن ہو یا سیٹی جیسی آوازیں آنے لگیں تو ڈاکٹر بعض مریضوں کو ایسا انہیلر دیتے ہیں جو فوری طور پر سانس کی نالیوں کو کھولنے میں مدد دے۔ کچھ انہیلرز ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ استعمال کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد فوری آرام نہیں ہوتا بلکہ بیماری کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہ سانس کی نالیوں کی سوجن اور حساسیت کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ ایزما بار بار حملہ آور نہ ہو۔ اسی لیے اگر ڈاکٹر نے آپ کو روزانہ استعمال کے لیے انہیلر دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی عادت بن گئی ہے یا ڈاکٹر آپ کو اس کی عادت ڈلوانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج باقاعدگی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مریض علامات کم ہوتے ہی انہیلر بند کر دیتے ہیں، پھر کچھ دن یا کچھ ہفتوں کے بعد تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب انہیلر چھوڑا تو مسئلہ واپس آ گیا۔ اس کا مطلب عادت پڑ گئی تھی۔ نہیں، یہ عادت نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ بیماری مکمل قابو میں نہیں آئی تھی اور علاج وقت سے پہلے بند کر دیا گیا آپ کی جانب سے۔ ایک بہت عام مسئلہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ مریض انہیلر استعمال کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے۔ کئی بار دوا پھیپڑوں تک سرے سے پہنچتی ہی نہیں، کچھ دوا منہ میں رہ جاتی ہے، کچھ باہر نکل جاتی ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ انہیلر نے کام نہیں کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کئی مرتبہ انہیلر ناکام نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے، مریض اسے غلط طریقے سے لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر، نرس یا تربیت یافتہ عملے سے انہیلر استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ضرور جانیں۔ عام طور پر انہیلر استعمال کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ پہلے آرام سے سانس باہر نکالیں، پھر انہیلر کو صحیح پوزیشن میں رکھیں، دوا لیتے وقت آہستہ اور گہرا سانس اندر کی طرف کھینچیں، دوا اندر لینے کے بعد چند سیکنڈز کے لیے سانس روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ڈاکٹر نے بتایا ہو تو اسپیسر استعمال کریں، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں میں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر انہیلر کا طریقہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے خود اندازہ لگانے کے بجائے ڈاکٹر سے پریکٹیکلی اس کا طریقہ پوچھیں۔ والدین کے لیے بھی ایک اہم بات ہے اور وہ کیا ہے کہ بچوں میں ایزما کا مسئلہ کافی عام ہو سکتا ہے۔ بعض بچے بار بار کھانستے ہیں، کھیلتے ہوئے سانس پھولتا ہے، رات کو کھانسی بڑھ جاتی ہے یا سینے میں سیٹی جیسی آوازیں آتی ہیں۔ اکثر والدین ڈر جاتے ہیں کہ اگر بچے کو انہیلر دیا تو بچہ کمزور ہو جائے گا یا ساری زندگی اسی پر رہے گا۔ یہ خوف بالکل بھی درست نہیں۔ اگر بچے کو واقعی ایزما ہے اور ڈاکٹر نے اسے انہیلر تجویز کیا ہے تو بر وقت علاج بچے کو بہتر سانس لینے، بہتر طریقے سے سونے کے لیے، بہتر طریقے سے کھیلنے کے لیے اور بار بار ہاسپٹل جانے سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ اصل خطرہ انہیلر نہیں، یاد رکھیں، اصل خطرہ علاج سے ڈر کر بیماری کو اگنور کرنا ہے۔ بزرگ مریضوں میں بھی سانس کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ کچھ بزرگ مریضوں کو ایزما ہو سکتا ہے، کچھ کو سی او پی ڈی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز۔ یہ پھیپھڑوں کی سوزش والی بیماریوں کا ایک مجموعہ ہے۔ کبھی کبھی دل کی بیماری کی وجہ سے بھی سانس پھول سکتا ہے، اس لیے ہر سانس پھولنے کو ایک ہی بیماری سمجھنا یہ درست نہیں۔ اگر آپ کو بار بار سانس پھولتا ہے، سینے میں جکڑن ہوتی ہے، کھانسی رہتی ہے یا چلنے پھرنے سے سانس زیادہ پھولنے لگتی ہے یا زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے معائنہ لازمی کروا لیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ دوائیں تجویز کریں، آپ کو کچھ ایکس رے تجویز کریں، تو اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے لازمی ملیں۔ ایک اور بات یہ کہ خود سے انہیلر شروع نہ کر دیں اور ڈاکٹر کا دیا ہوا انہیلر خود سے بند بھی نہ کریں اور خود سے شروع بھی نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو مریض عموماً کرتے ہیں۔ پہلی غلطی کیا؟ پہلی غلطی یہ کہ علامات بہتر ہوتے ہی دوا کو بند کر دینا۔ دوسری غلطی، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر انہیلر کی مقدار کم یا زیادہ کر دینا۔ میرے الفاظ میں سنیں تو خود سے ڈاکٹر بن جانا۔ تیسری غلطی، انہیلر کا طریقہ صحیح طریقے سے نہ سیکھنا۔ چوتھی غلطی، ہر انہیلر کو ایک جیسا سمجھنا۔ پانچویں غلطی، صرف تکلیف کے وقت علاج کرنا، بیماری کو قابو میں رکھنے والا علاج چھوڑ دینا۔ چھٹی غلطی، دھواں، سگریٹ، گرد، خوشبو، پالتو جانوروں کی الرجی، ٹھنڈی ہوا اور موسم کی تبدیلی جیسے محرکات کو نظر انداز کر دینا۔ ساتویں غلطی، شدید سانس پھولنے کے باوجود بھی دیر سے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ یہ غلطیاں بیماری کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن مریضوں کو کن علامات پر فوراً ڈاکٹر یا ہاسپٹل جانا چاہیے یا ہاسپٹل پہنچنا چاہیے۔ اگر سانس بہت زیادہ پھول رہا ہو، اگر مریض پورا جملہ نہ ادا کر پا رہا ہو، اگر ہونٹ یا انگلیاں نیلی پڑ جائیں، اگر انہیلر لینے کے باوجود بھی آرام نہ آ رہا ہو، اگر سینے میں جکڑن بہت شدید ہو، اگر بچہ بہت بے چین ہو، سست یا نڈھال ہو رہا ہو، اگر رات کو بار بار سانس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل رہی ہو، اگر ایزما کے حملے بار بار ہو رہے ہوں تو انتظار بالکل بھی نہ کریں، فوری طور پر ایمرجنسی میں مدد حاصل کریں۔ شدید ایزما اٹیک میں دیر کرنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے یا خطرے کی علامت
हो सकता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी चंद एहतियातें बहुत मदद दे सकती हैं, जैसे कि सिगरेट के धुएं से दूर रहें, घर में धूल मिट्टी ना होने दें, बिस्तर, पर्दे और कालीन की सफाई का खास ख्याल रखें, तेज़ खुशबू कम इस्तेमाल करें, स्प्रे, धुआं और आलूदगी से बचने की कोशिश करें, मौसम बदलने पर मज़ीद एहतियात करें, नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से अपना बाकायदा फॉलोअप रखें, अगर डॉक्टर ने इन्हेलर दिया है तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, और सबसे अहम बात, अपनी मर्जी से दवा शुरू या बंद ना करें। और अब आखिर में एक बार फिर याद रखें कि इन्हेलर से डरना नहीं है, इन्हेलर की आदत नहीं पड़ती, इन्हेलर कोई नशा नहीं, इन्हेलर एक इलाज है। अगर डॉक्टर ने आपको इन्हेलर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर आपके फेफड़ों तक सही और मौसर दवा पहुंचाना चाहता है। सही इन्हेलर, सही मिकदार, सही वक्त और सही तरीक़ा इस्तेमाल से एज़मा को काफ़ी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आप बेहतर सांस ले सकते हैं, आप बेहतर तरीके से सो सकते हैं, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। बस शर्त यह है कि इलाज से डरने के बजाय इलाज को समझें। ये वीडियो आम मालूमात के लिए है। अपनी दवा, इन्हेलर, उसकी मिकदार या इलाज डॉक्टर के मशवरे के बगैर शुरू या बंद ना करें। मैं पहले भी कई बार ये बात कह चुका हूँ। हर मरीज़ की हालत मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी ऐसे मरीज़ का खौफ दूर हो जाए जो इन्हेलर से डरता हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप या आपके घर में कोई इन्हेलर से डरता है? नादिर हेल्थ क्लिनिक से मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में।